Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wanama wanzano wangu watukufu mjimura uharuma ulemengu namba za nsiku zinji nafikiru kayanga nyonono hadania mdoma muhammad wa khairi fete njema khairi ya Komoro siale banu sherehi maamengu mini na miraru uranguri liyohur sabidi hina dakika sabidi kamili hunu Paris sararu kamili homoroni awonge silalika mwanama wanzano wangu Said Abdillah. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Barzaleo idi njema Idimbaraka. Mge hakubali hamando osimsaha ntujaka inubahati indwa jina ya kimbajini au karibu baka yukubali wakati mwingi na msaha au ntujabari ndeni antuka hakubali yakiwa mwado ribua ya mafali hatu manda karenge pose ya usiku au mfumo wa msiba mzee hatu ya ribira tsawa na dise mpango ya kisiasa mipango ya kimaendeleo ya husu ya nchi hatu lijue zijiro wa nchi hatu anikubalia kajaisi tawange manushukurio mara alfu mwanama Said Abdillah president wa janibu ya kisiasa ya mwao Komoro alternative ikao mwana kaluzinji ni mwishama zembao za matangazo za dunia zilio harma ulemengu ni mwishia ni msoma kaluzinji abange hakubali hadithi da sinayo kwa leo nganjo mnika ya mlaulieni kabla ya njamema hadithi hatu watukufu wa Komoro ikao dumdangalia. Naam, shukran. Bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya Muhammad ibn Abdullah salawatullahi alayhi wa sahbihi wa sallam. Handani amshukuriwa Manama Ortega na hurudi urejeziza mwana watanga wa hangu ni chama cha Komoro Alternative ofariki mzee wa hatu Mwenyezi Mungu anazirema na wazee wa hatu pia Mwenyezi Mungu anazirema. Urudi ufereshia wa Komoro kawa leo ngari feteo wazungwa ngari feteo au ngari furahio ngari sherehio mahamengo mine na miraru ya independence ya Komoro ikao sisi harme chama cha Komoro Alternative ngari hasibu kwa independence inu kejatimu haukana mtawalifu hazingare maore tibahi hazingare mapesa ya Komoro kwa singarondo mbio rivukishe zongozo zombili hili ukuria ukamili. Donc mungu usukwale uni hadisi hamwelewano hambabandano wa fikra baizo de jotongeza ensi hatu wa hunde faida ze fikra za wana wa kisiasa na ushukuria radio ini ya Ortega kao yeubenga haina mru yaanzao yatekeleze ze fikra za hahi yaanzao ekaye wa kinyume ekaye usaidia yezi ekaye oreme yezi ekaye ngebohari anwezo zombili sha iwabulia wajawu hadisi na mwambiokana yaendelee harmenzi ya inu bainde jotongeza rombo mungu esheni ya hiendele na rudini sisi ndia ndogo usuka leo ni sifura hindo ndondo babo na ajavanu ezombo zilole wote nezaka jana donc abonga mina tamakanga jorudiri hemjuma bano nanga mumbo mungu urihemjuma bano inshallah taala. Asante marada minji wana manzano watu kufumjunda mole mengu ngamjujom de para mena bari ya simu 07 53 92 37 50 amara hambabi ngam hadisi bwazima ne invité ngarije hadisi bwazima da sinae la sinwa Komoro amangari njio handani Said Abdillah president wa Komoro Alternative ngam shangiriao ye wi hame referendum si ono sikwale hamale jijilambeni wakawula kirasmi ze kampanya za usuye referendum mengoni mweze machama ya kisiasa ya vumulu wa maurudwa parti ya kisiasa Komoro Alternative ivumulu mengoni mwe emazama ya shangiria wewe sabarindi ni position yenu ijaje. Shukrani amu bashilo marhaba Manama Ortega usele suala chanda nitikanzano selezize ukasisi rikaushangiria yezi kabla ya referendum yino hafikra hadani ya haja ikawe ya emergence ranga ngarishangiro yezi bazima na wanyasi na watu ama ancien ministre Ashraf Sedashim ama ancien ministre Ahmed Abdallah. Donc ritanga ngiha bazima nasi na urangare yezi ngar soutenewo efikra ha emergence yija heze voti rijihatsu kana ngar lindawo izanzi homoni mbadilio itaho ifanywa mesharia ekari hundukana ngesi sindri yao homtsanganyo hayo ya Komoro nuhuria wa Komoro ngarjo isaidia zabarindi chama cha Komoro Alternative ihana shuruti ihana nguzo nne baye handani de independence ya Komoro independence na independence inu ramba zamba hamrudini yabe kakejatimu hususan le swala la maori halafu rijari hundukana mashara shagmeni shinu hakadwabili parce que rangwe tarehe ya Komoro
rangu 75 rangu independence inu kali ya vili le swala la maore lanzi harmesha mshinji yanziwa katwali swali apa irudi yanziwa hiyo akti handani rakauna ka eshara shinuri sistemi ya vili sisi ngarwanilio uzima wa Komoro harmesha ya shinu ihanziha uka enkodo ya hayo do wana na ukutuzi abo lazima rikembi redenio wana na ukutuzi namnaje rikarishe mezaban manama Ortega ngo shilokana karsonze turmatitola ngarime yao rikaume rikana harara harme Komoro alternative rikana harara turnat alo ala kijatolo turmatingiyo yenjeziwa haringa bo 2 tours c'est-à-dire que la etu haina isiwa yefango mahamili madambili c'est-à-dire 10 ans zinu inu fikira njema za haja shabanu ngabantu walona harara walona hamu hai hamjorika kadwa mbili manwa lazima kena hamdasi wanasiasa wakinga zija mana yabo sisi rifanyo siasa leo rifikiro rumensi maudu ngazoko ulila mahamengo mini 30 mahamengo miraru ngeli ile jenga zija sikabu karafanyo mahakume na banga ngabantu wasibuo ka ulo yabo ngujobaki mahakume abonzo wangu jona mahakume mwalede mahakuma yo mahamengo miraru ngeli jenga zija riure bahati karundu abata hunga sono duhaze amina mahamengo mine na shenda abata hunga bila mbesesa twa suli kaburini shabane muhimu tsindami mana Ortega muhimu eze fikra za hatu eze fikra za mwendoleo zendo soni na ini fikra emergency ngenzo wakati eni manekao sisi ronokana harmashari ya shinu madama ngewanilio kutuzi ngetaho maurere je iti harmo wanilio kutuzi haina mwana mkomoro harmo article 53 haina mwana mkomoro yaesh mahakume harmo isiwa walwe tunat ujojenda kandida ekati mgazija haweti mu ekati bangi mgazija ekati mgazija ani mwali mumzuana matalani mwanama elarifa midi wayeshi mtuma mashina mitanu vuvuni ujojenda kandida ametula ngazija banu salami we gouverneur yena malaho maili gena daho nzuani shangana daho vuvuni yewe shi vuvuni yabo akati mizema abo kujojohenda ya isido ngone nokutuziritsa abo sedamede sedabdilai ngo ono ama isharia shinu ngashi sami ngashi lekezao ukomori au ngashi benzuao mrado jaka we mzuani we mumwali we mgazija inamna bikawa sharia shahaba ngo aminu kanyangenika mvu ngelika ujirma ukomoro uzima au ngesambaza mrado ramboka we mzuani kabla ukamkomoro we mgazija kabla ukamgazija imana miongoni mwa zanziwa ameshari ya shinu ngelazimu mdathibitisha handani kaye mzuani mathalan au yemgazija tijao arme article c'est article 53 yamboka na amsome bayanzi wa shizungu peut-être candidat à la présidence de l'Union les citoyens comoriens citoyens comoriens d'origine issus de l'île où échoua la tournante ayant, c'est-à-dire la qualité de lecteur âgé d'au moins de 35 ans, les jours de présentation des candidatures, ayant effectivement résidé en Yadaki, plus de 10 ans, Harme chez Siwa, il a valu indini, d'une manière permanente sur le territoire national. Donc, il a plus de 10 ans. Il y a beaucoup de gens Rekem Mumwali, Rekayem Gazija, Rekem Maore Ngujojoenda Kandida. Ya bweshe sharia shinu, manama Ortega manzo lusisindio kana, ngesaidia uzima wa Komoro. Ngesaidia umkubatima wa Komoro. Ama ketu sambaza uzima. Ketu sambaza. Ene maana sisi, Komoro alternative, ramba ngari suteneo. Rijojua wa ramba ngari suteneo emergence, runde sharia yijeno kinyume les orfikilio, ramba ngari voteno. Zeka rejoka net. Jo voteno. Au voter oui madame angesi sindia uzima ngabo yararu manama Ortega harme définition du territoire comorien yingi important parce que si parlons de hachio ce qu'on a dit sur handani c'est quand on que les Comores c'est des îles et des îlots anizozi siwa na magaya wana magaya watiti bahi hunu wana chapitre wa 22 pages zitolwa wakati hiyo
bahile warme sharia shini shitilwa parce que yabo ngari wana mtawalifu parce que banga sinazisiwa wana magaya par exemple le glorieuse l'Europa l'Altanova izo wana magaya zilo na gashi na gazi ikawa izo za hatu shaka chaparo sivumbua leo arme sharia mshindi shino shivumbua shione sa ubenu donc lazima risisindie riwanilie ya raro mtotimize faida yinu harme sharia mshindi yinu et diaspora wajoka na ma député itilo kuhani pour la première fois harme sharia mshindi chikomoro donc yawe ino shema ne tabuli uhindi vanu wakati meubala shindu shema madama mtu hanza amtuanza yombi c'est Ahmed quand on joue wajao ba uvumbwa article mbili wenda ndaru mathalani zomba onjema ngawena haki ushada urambie article za tujibiza hamwe sharia shino article uko ngona hama gazitambaza au dima ketuti usalama ketule ngawena article au pia zonjema de A à Z ndizo njema sharia ngawa article amoni kwa mfano ya artisha nda galiando ya numero ya article ya kaunisa jumba la mawakala hapa ndio kufanya hazi ya député wekao havotewa par exemple na SRC maudu haja habadili ya taratibu ya SRC ula député wa ngono mayo haki yo haki yote ndio nonombi yote nono haki sami ngamjo imara kutiliza hapa ndavume ya bili ya use hazi de député babiyo uvotewa ne parti yako kujamende hula unakaza ngo katsubalia kubadili fikra mwanzo mapati ndo jina au ukemrumba jina ngo perde shila yirisha urais sha wakala sha yo haki ngalia maana wavote wakala mathalan leo si Komoro alternative ngasina fikra wa Komoro wajua ekaumba Komoro alternative haina mkomoro eto amanda wala wandu hata ho Komoro kana mapesa hao walifanya hazi habu ani risaidia emergence ya Komoro uvote wa heze fikra za Komoro alternative kwende bala hundu wandu wahundu nzia wa uheleza uelewa wanzo changer na sisi directive artist ndwaji ambola zima uperde parce que mana uvote yo mwana ma yo ya ilazimu parce que bano wakati ngasina besoin bakauna direction wando orienter ndondo parce que raka jazoya uto vote wa serse leo maudu jonda jua au vote wa jua leo hujundu serse wana babi hawenza uambila jua mwana wajua uambila ka vote contre mathalan ndio ujundu vote wi woti jua mathalan mwana wa sersa au mwana kwa mara alternative uambila vote pour ndio vote contre ya wala zima utoba iyo ngamonoka pour le député utolalmo bien sûr parce que mana ulo bala des efficaces za hatu donc kama si droit ya conscience au badili haina shama harme shama pilier yani comme alternative ya liberté harme shama una liberté ya critique ya opposer au moni ou les homoni hako parce que dans le jarma shama c'est pas une liberté non une liberté limitée à conscience yao kama unamfanya naye ndio joro harme shama et liberté hako ndio joro harme shama shaka harme shama go perde ila député la ube habala si ube hane mapesa apese buza jitabia donc là je suis soumis jusqu'à la mort des 5 ans de mandat et quand on doit roho de famille et quand on doit haba ini kusekasi donc yongo aminika yo geza usi hazi yakaya kutina droit député ufanya mandama yanongo bekao ngazipua ani katujibia serikali amfika alfa ngeneshi ngo tosoma bana hanabia ila 69 ama ngabo umfanyo haziwe wakala amendement udo ya article bekao nge comme ya ose faida za serikali kazi si possible wajao yote monarchie non yote monarchie mara mimi amjuhambia banunja e constitution yote usohafu banuraha mimi amjuhambia kana mimi arma comme alternative si li proposer make premier ministre kama premier ministre banu bangabo na shama comme alternative ramboka ai banuje ganenda oje somboka bandra karzondra enzi azali no lona enzi na serse riwangaria harma fikra waja wa harmaze fikra sisi loni zo rutwema vice president mathalan sisi kanza e gouverneur itoto hatu katika kama gouverneur za barindi mtoto kama gouverneur ze gouverneur ilanda nyuso ya huku tuzi vanu Komoro rikana mfano mtawalifu hakari room emrujwa administration handani ya rusomesa ndio mtawalifu wakati kama autonomie interne kama gouverneur waka président du conseil na assemblée
donc sisi wasanga na mokana ma gouverneur izilio izo mungu mazembi litojidwa nizo sha enje mangizo zinji rane zembi ene mana risuteneo d'accord maudu ngarombo mungu rizi ameliori Angali watukufu watu ngaribu shirani wakati wa mahairi ngasiba dimana Said Ahmed Said Abdullah bekauli domana wa Komoro alternative ngada siomba ya mwezi ya samchinzi ya nchi kaza njue fikra yao Juma izajiri bazimana Jamfar Ahmed vice president bekao ha John Sokaya omwendo azali ya Somali iswe daula yendao katsu wafiki na haji huru kaja kubali ya njia ramazi ya zaizinu na rione izajiri azali ya Somali ambapo mposhe itwa kisiasa hamnika minister afanya remanima go ya serikali hamnika nanongo bekao ilia usikala umtokabo kontra johuto watokabo como alternative reagiseje Jafare mdu siasa yengu fangoze calcul politique za donc nisi na commentaire au fangilia ndio siasa dina mbasharia ino acte politique c'est pas juridique manabano ngabo tofauti narelewana ndondo baba ngabo wandu washemezao kaze votuzini katika ubidi keze no bongi zombi bakwati kukabati kuru evanu ya tunome mro harme kurazali bale sharia shashikomor cour constitutionnelle mathalan yona wandu wanane harmo wandu wanane wao wandu wako wanome de raisi de ma vice president wa wararu de ma gouverneur wa wararu abo fukare le président de l'assemblée wa wanane wa wapuza de wa vice-président Moumali, de président de l'Assemblée, le gouverneur Moumali. Agabazali Maria. Et manawo watushemeza janarmo wandu wawoni dukana na mjuhe mwende mafanyi. Donc amono kana gabo alibi. Zinu acte politique. Donc haina mwa siasa ufanyo acte politique. Ngamumronzi yafanyi yuzo sisabuzahe. Jafari afanye calculer ka indo akate lazima ndo ya armée jahazi. Ikawa yeye ngoma madhamana wakobali ile jahazi hiyo sio yake donc ye comme alternative ngam reagisse au Juma acte Jafari arenga ka mfuko sione Muhammad Zinu sharia ngashiro alilao ngabo liberté zisankadi wao titayari ni kosoleza ngozinu ngam bisomhono ndi ivanisi sifanywa ndi juzi aka udemisione hauzinzi njoni kafano wakati wando kotolo muhazini sisi rishemeza Jafari mungu mwa kotondo hazini mathalan imagine wakotola hazini sisi lichemeza katile hiyo wakata kozo mishahara Jafari kabari sisi lichemeza ranzia wakata ka ubese prix ya head produit importé parce que en économie woku jusi sabei hazini za importé wabonze badikambo ngozimwa hatu ze taxi ze mishuru za hapo sisi lichemeza abo Jafari afanya bano bajiru ndogo zinji na Jafari kayabo Banmaha milioni menji. Donc mambo mokana et acte ya ifanya ino acte politique ya calcule ka undo wakati ya miroha. Yozo za hahe. Tinofanya la commentaire chamaza no mokasisi ngaramo ye responsable hezajiri pia. Donc kana ujua na yone kana kansele shilize wako moruka. Baneta bwasi wako moru hindi. Si ujore ndanayi mahakume harmayezi reroha sito kama madaika. Bangabo wandu wenji wa rumensi ila wangamizensi wareda nai alafu aba hakwatsa rumeyezi wachuri deba malaika kawo wale de masera wala wo wakama jini na masera donc on a ujore de hadaika baro wa harmezi ukarma opposition yoti sinyi ya virginité ani kuna ujua uroha harma bahana harma mathalan leo ba toro hamrumbu ajitere kakika toroha aboto toro hadaika mathalan ekazali aro harmezi maudu yaweza afanya pia barafanya njema mathalan yazomba siasa yasume banu hokarma kitu politiki ndo wasume zinongo jusqu'au bout yoda ila uvungwa ya usu ya mawakala ikamda sababu ne parti yake lazimu mndaba kishebala rekaga bombi yatibadili yondo uvungwa na Jafari leo lazima Jafari asume jusqu'au bout bengi hauno kangabo problem kangabo sharia shiru gagadilo yatifanya yatirege lafu yokaya na nibadili banatijao bona zirongo wa conseil na zamba za subadiliwa leo ngesumizi yakabakisha bata madahise bana baki bana ngazoelewe oui habaki kada oui kada démission mais quand même on stop c'est pas bien donc mimi tijao mimi c'est la pila et quand tu es placé heureusement Jakar va placer de démissionner
Ishia mtimizi mkanabala. Endelea. Mimi Said Abdullah. Katika place yake tizaba homoni kijakiri. Tizaba homoni kijakiri. Tijofanya conference de presse ngelezeka unodahoni Jombi. Bangamo dahoni hunu shemru mshendona mina katushe zenu mambiao. Abo mambi wala wajoba the people. Shanja joroha na ngarewa la maadui. Mathalan. Banu jamfari kaja tuamboka na system Jombi henda hangariaka. Ngasar makomba parce que banu siasa inukodo. Siasa armankodo. Wakati wakahunu sisi rufumo hula rajuna kada armeka adversi amungu ntwarma tuhuma genza ukarma kanka keti armeka adversi kanetu mathalan jombaka no mimi ngamikimimeni sifanywa zinu shaltwenda hula bawla ngwawai wanu wazere netin aburu jomwene wasiwasaya shauri mundu kwa subuhi harma ila sisi rambokana badatu mapya bantu paromba na mamorteka enkodo ya komora alternative mengonu mwizo ndozi ya wandu wangamize nsila watiparorejei alafu ngoro hunu wendo wangare wala warejei aweti bio fikirio d'accord ngaredelea mpango watu kabla yake mara hii ngabo suala la husuye community international ora bede Union Africaine bekao watombe rezesha iswa dawla ni serikali okay adha referendum yenu na mketi mishiliane kabla yake muendelee ama azalia sumanini wandu wamtendea ngomboka ya sisi MP souverain ngasina droit rifanya zangu tusahau leo ama jana wakamboka ya community international Union Africaine washangiri ya assise national ama zila zibiri ndo maana washangiri ya leo waboka ya na mishiliane na mzie mishiliane msae porto de sortie ama waboka ya système pays souverain ka watu wao dictewa. Que pensez-vous? Quelle est votre réaction? Nadia wala somboka naye shuti handani nguzo ya handani ya Comore alternative de indépendance. Boka bana indépendance batina souveraineté. Vale monnaie yo fait partie de la souveraineté nationale. Et ainsi ils ont fait harmenti et docteur wa ainsi da sirlo harmenti sirlo ado bonze waja wono hao. Donc karsina gasina besoin de hadisi na wandu wa bonze waribale fikra. Shaizo ngwarsaidio zorlonizo kwa tubala za hao ngwarsaidio zorlonizo na mazono shelezize mwana maorteka. Ah oui, ils n'ont pas droit de no ngwarsaidio zorlonizo kwa no jorbaleza hao. Ewa yone definition unikao ya Union Africaine. Oui wasaidie zilonsi wasaidie nsi si ngona kwa mbinge lazima wasaidie au wapie bagage definition wasidabila tambokana wasaidie zilonizo wasaidie zilonizo Union Africaine ikango kazi zinombi kwa tuna droit de regard ya mwabeka sijao Union Africaine yetu domi uhambambi na njema banu ujoka hambambi na njema ya Komoro na si wa Komoro na yo normal yo lazima harmati haina ndo bishifanyisho wa wandu wa yanzao na wandu wa yengao yo lazima bana en 2002 wakati accord de Fomboni ngabo wandu wa kawiyenga ngabo wandu wa kuyanza wenjini ma wandu wa kawiyenga wandu wa wanilio leo zabanindi parce que we kwanza badili shabanu ekabanu tiazadi ndungu aji hajobadili zonogozini donc wowo we mujorambe ukana na msaidie shautu uruzia kama tsifangezo nazofanya oya hau oni woko japorozia ngo tsifange amjoni kama no mili zanongo za tuparozilo ni wangu hwende zidauda engo jokana oya ni nasunzini wambe maoreli ya Komoro harmwa institution des Nations Unies zilo moroni ze makaratasi za hao Komoro masio marano. Et pourquoi les Comores n'ont pas réagi? Oui, là, c'est réagi, ça va. Je regarde chez les hommes daoula. Wanu, aux Nations Unies, wawakubalika Komoro, masiwa mane, et l'Union Européenne, zentizaki Europa pia ba de Faransa. Wakubaluka na maore ya Komoro. Ne Union Européenne, warupeize, warendeka maore, yo territoire européen. Donc, comme on a des instances internationales, ils ont des instances de faïda za kinafsia za hao. Et kazi ofanye muru, zo pamia. Donc, ils ont bukazilewe. Ils ont donc, vous vous réjouissez de du côté de Azalia Soumani Union Africaine, ONU, peu importe, c'est un gros coramia kazna urampesha za toi. Amazonombokana haini jojiri nga ezevotika jozendele anizo. Et na jojiri zevotika jozendele. Ah.
Allo, on va intervenir. Assalamu alaikum. Mara kuna ni urenge ngara kwa telefoni ya. Mwenyasi uri para assalamu alaikum. Allo. Mwenyasi uri para assalamu alaikum. Allo. Abese ngabo tabu ya kajawahira regle upande wenu abonga jo saha sama dakika nzima. Mwenyasi uri para. Allo. Attendez, on te coupe, hein? On te coupe. Ça c'est à midi dakika. Babo tifanya erreur. Allo, ngoja wow. Ikupe ya balitichi ya kaskindo jina mbese. Narendele boko, narendele. Donc amazona bokana narelewani. Vanuze wandwa hize dawo. Allo. Attendez. Allo. Oui, allo. Salam alaikum fanya. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Salam alhamdulillah. Ile jina ni hulio ni suala mkababo. Ni El Hatsule ngamidinyo. El Hatsule ngawilio ngarushile wako. Handananan sekandano judo sandan ba sandan para tasendeshna na parisa. Alhamdulillah. Ni déjà monde et en cadavre de sekandano salam di washa moye di article ya he matipite. Sekandano se epezaulea uka leo epite ya votiwa no wananchi amale dawo ya henda l'assemblée ya henda yanda unazendo unda kaza ze abalia izambeha he parti ambeha mana havoti ngabe parti changa bole dawo nakambeha aparia he parti changa bole dawo akti parti kwa sino ambewa wote changa bole dawo e maranya wakahumvote eka hili aondoka izindiwa l'assemblée kasufa ye maranya yakungi pondalea suda chawe partila hata imandijite kasina kuomba chijabu zidi suala wangu na kanzani nyuzi sasa ya manaka banda tero rejidiwa na mwata tero ndoka ya vole osi maranya ngasima victime wakabunga ngarigotia usadema izi parti politique chaque kapsuvoti kapsuvi maranya. Marhaba meji asalamu alaikum salam garongo mdu wasairanzi Mwenyasi uri para allo burani maore garushile opeso namonzo mukezi nyama lavo amba atereza kama pafu la notion de liberté or ici vous car on doit bien accepter l'ouvrage de Azaj. Où est sa liberté? Question poursuivie. Parlons de la Cour constitutionnelle. N'a pas dit. Assemblée comme jambe. Mais hadith comme en sourdine cour. Il y a qui pose des questions. Chaque fois on a interpellé, on a dénoncé cette situation. La douane doit être ministre de l'administration. Ambayo, ça sera après les assises. Azaï, c'est le garant et le modérateur des institutions. Ouattataza paramètre pour considérer ce qu'il avait l'obligation, en tant qu'animateur, modérateur et garant, à rappeler ou en tout cas, à faire l'obligation. Ça veut dire, madame, tu parles comme Azali, tu parles langage du pouvoir qui n'est pas indépendant. Et alors, nous disons, oui, tu parles au nom de qui? Alors, on a un quartier opposé, candidature à côté de l'île. Alors, on vote. À partir de là, modère un peu les propos. Et alors, on va dire, concernant la communauté internationale, donc, vous avez le mot à dire, à la communauté internationale, et puis tout de suite après, la communauté internationale va découvrir la situation à l'Éharia. Nous, on n'a pas dit, le moindre, on est un peu à ça, là où on a rabo. Parce que qui souveraineté, la souveraineté appartient au peuple, la souveraineté n'appartient pas à Pérou, ni à Zali. Parce qu'on va nous dire, on se met d'abord dans la hôtel là.
notion très importante. Comment le voit jouer. Donc, on dit qu'il y a Wakati Shabati, il réussit ce qui s'est passé aux alentours. Wakati écrit de Okutuzi Tarawatigamu à cause de la compromise en 2001. Maintenant, on a quelques problèmes. À l'époque, on critiquait Azali qui faisait les choses sans la moindre concertation. On fait des autres on fait des autres et critiquer les Zakola à l'époque. Azali a critiqué il posait des décisions sans concertation. Il avait négligé les forces vives en Ouganda, Tanzanie, à Tampini. Et Azali a produit une constitution. Donc pour moi, la théorie du gaz ne marche pas. Si vraiment ce monsieur est le reste, il devait démarrer. Parce que c'est Azali qui a initié cette affaire. Voilà qui dit qu'aujourd'hui on a la même situation. Azali qui initie une réforme en cavalier. Même pour Assoran de Babalé à Kadouatena. Non, soyez merci Mourane, merci s'il vous plaît. Dans ce pays, on a besoin de c'est pas la constitution comorienne qui est mauvaise. Merci Mourane. Vous n'avez pas la foi. Mourane, s'il vous plaît. Et moi, je suis il n'y a pas de mauvaise constitution. On fait bien normalité. Il n'y a pas de mauvaise constitution. Quel est le lien organique qui existe entre l'aspect de la tournante et le développement des Comores? En quoi la tournante a mis au développement des Comores? Arrêtez de mentir aux Comoriens. Parce que vous êtes des pauvres types qui sont là, qui n'ont aucune représentativité et vous venez raconter n'importe quoi. Dans ce cas-là, je raccroche, hein, parce que vous savez aussi que tu n'as pas de tena. N'a pas de mbano, hada buna mastem da sidem, s'il vous plaît. Mwana mangana sola maidi bano go George Boko. Non, analyse quand Jibo Burhani, mais Burhani quand mambo yamando. Njajo vote wa umrani hatubahi. Atarmele bavula hangu ango johenda uziso hatu mimkurani asima mbajini na vuvuni ya bambao donc mimbajini mimbambao njajo vote omrani atele bavu donc wembabio karaka ojozisa wandu wa huruma au wajo hambia yone handana kanza nwambia msujwa ka wewe ojo vote no wandu ilo hangu sha mimi ebabio utsikena harara ya bila kanza no wambio kana banuna relewane ritsikena ndongo za kipasio na usiu na indini shabarunga sarmasiasa olekeze ensi. Certes, constitution njema de Charumilwa, c'est une réalité. Et constitution njema de Charumilwa, Chamanza Nombokana, et constitution à 2002, il a eu cas d'urgence parce qu'il y a un kujuzi. Si c'est le cas Wirema, na haina mrujo ya ameliore, na minjawo na Ahmed Burhani wakati sambe ya échange en 2009 wakauhamba rongo. Hawakati ameliorewa en 2013 akauhamba rongo. Vanu utirenge Shiengo shahona mru huti harmasiasa ya ensi ila ya hatusonsi pia gauna faswa beze fikra za haho shalazima uje Mtanzani riambe hamastehi na adabu na surtu na adabu paske banu ngojo jwambe ze fikra za haho kwatina kaurongo za mru nai ya biditi kanda njibwe manyasi ya hema député balança jibu burani kukala si d'accord manyasi hema député do kahindi ma député Mwabojo vote on les partis. Banu Komoro, alhamdulillah, haini sabano vote, gabo candidat heze parti, gabo ma candidat indépendant. Abokabe abungwanzo be candidat wa hao, wajojo beha. Chacun candidat habyo hani parti, ya bongo endo kifikra. Manabanu, haina parti, ya lazimu, bon. Gabo parti, kama se kwa sina projet za hao, haina parti, iyo lazimu wake na projet ya kisiasa waendeleshansi eka vote wake projet ilazimu haini zwajo hunda ya balia eleze wanashamba wa kisiasa waongo sensible nezijiro harme mabavu nezijiro mijini watojo reagisse c'est Abdillah go amini ukaya nukto kisharia hiyo kete kwa ufanya sur mesure ya député alimwaji wa KCC ya badile fikra yake sikaujo kama ujoje hiyo manama utaka barangu bahadali wati kausate kwa fikiri député alimhaji banoma tenomo kana banu harme parti socialiste en France bakawa ndu paro ma frondeur wala wakaufote au socialisme sha ewa be socialisme ndaho ifu abaha watoi wa ifu rawo reshama les fikra zifu abo zile zikaleso
ya hema dhamana Komoro na kana isharashi jao na doi faadhi ze parti ne wandu ze fikra hai ze parti yongo muhimu rano la manadamu. Marhaba mimi mwenye si ulipala ngao umetelefona. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Bazama si ukwezi. Salam alhamdulillah ya Abu Fanya alhamdulillah bizungumza. Alhamdulillah rabbil alamin. Letina. Mi mwana nyumi kuna jihadi ngamitari. Jihadi ngawe pali ngarushili amkababa. Naam. Wankaza ni antibabi zamana ule abo. Paske harungu wa souveraineté. Na Afrika souveraineté yo ya peuple souverain. Na bukat kawe peuple qui souverain ya bukat souveraineté mwa ya ndugu za serikali. Ezadilia jamba kana o sambi na tigini kwa sambi amfikana bala kwa kufanya amelioration kaka kafanya changement ya constitution na ban leo ngafanya changement de constitution na boyo ifanya ukana leo yende bala haka usilamu cha constitution ikawa heli mtima jadi fulani Afrika msumujo kana ngazili nzujwa ndahubi yote nugu ya kaya ama iko kitu ya ikaudi ya rikaya. Bon, na mbia nyokale uonga nzo mzwani nganzo yake age kumuri mahakume ya prouve kange kumuri mahakume. S'il te plaît, msugia za article wa ngo distamba sino jangi rappel na article. Bon, changa nzo ukale mzwani ya prouve ya boye mkomoli. Ya bole ukamsiki yote ila ukale unga mtubori bihanya na rakam. S'il vous plaît. Kwamba wala wakahula wamenye. Uwe utimungu mwamenya. Uhaja na lubingunu si haza sana. No. Ratu makaba ho. Kwa mga msuho jamanu mganu wakati wabeja murungu za shizungu. Wa ubiri. Abhanata uya kibirati koni mwele wa eze luha. Zonti pia. Ngena mkerazi mgame liore. Eze luha. Mwele mrongo za wabwa nutusikia na tfanyori de sitiaji. Relewa rijohelewa hili rongo siwano hili pata mjukana. Wakati lungu hoda tuna maada neti hatu. Msijumro nishakajidu manzai sisi kabisa. Amgeni mana kaukazabu. Assalamu alaikum. Muna utukuze jihadi wali para director de Paris. Gare gomro sayara utijibu jihad. Amese wenge Senegal numero 1 hamadina. Manyasi uri para alo? Alo. Barzaleo. Salam alhamdulillah. Alfan Abdelatif jao Senegal au? Naam dina mna yoma na mawasik. Asante tukufu wa kwezi arashiliao. Shukran. Muna tukuze. Halan ndo shukuri ya zikwafi kaundo ule yabo Said Ahmed Said Abdallah billah. Rewone tokaya banu sisi wanarsu maor itu kesmaya hatungi wanyu juu shama malheureusement ngar changao mabi tukangar changao pia shangar changao mabi na kumini amdu kwa Allah msizoni nyimba wakati mtiti ni wanesembavi surtout harme article 69 ya revisa nyumeni ya hema depute siki wangu kaya njaparo ziona na unaumishi hana hamato njaparo ziona harman tito kao yon ya ukaya leonga bovotewa constitution ihenti sharuti za ukaya ema depute waruha mau dueke parti inu hajmi sirone ngobe zahe ya bongo perde automatiquement des postes de député harme parti là j'ai jamais vu la première fois Amrejei harumai kosehe autonomie des îles ne tournante ukaya emana disbozuki wangu raka harma problème rangu 97 ti hu jata de raka kanti pomboni fanya akoro sambo akoro za pomboni ize akoro za Burundi za Durusha darokao rika harma problème institutionnel rika harma crise institutionnelle azali hajaya abu hajare hanti pomboni hafanya akoro zila rivalide ya bora hungu kwa na nyati wanzuani ni wa mwa si wakubaliwe leo kanga ngabor mamando ranyite pouvoir na mambo ya renge rikubaluka ngara misonga vita na mitanga vita ridanzwani rejimani ridanga vita ya bole ukana ujua tanga zede renge tuwa tunda ka buhari na mbele ngarka hao alafunga mwana somali haruma revision ya nyumenya ya constitution haruma article 100 alinéa 2 na inyamira ndo votewa ukaya leo ya autonomie des îles iti bonti parce que hale ikahamba ukaya ike gouverneur ngena empêchement de urengo intermi hahe de président he conseil de l'île
environ il y a 45 jours, on a voté au sein de l'hémicycle, il y avait un conseil de l'île, où un gouverneur, de remplacer le gouverneur et de corriger le gouverneur, et quel empêchement définitif. C'est une erreur grave, vous calez haut, le conseil de l'île, il fait trop là, parce que nous avons, je dis bien, et le conseil de l'île, à où le président du conseil de l'île, il y a deux courants dans le gouverneur, et quand il y a un empêchement, quand il est définitif. C'est une erreur grave. Gambini me dit la vie, on est au Kaya. Yon zero, Ndaparo Diwana, je dis bien, et ma vigne de Hematonao, Haruman Tikayao, des gouverneurs Kabati Cour constitutionnelle. Ndaziona. Nous avons pouvoir les Ozani qui ont Cour suprême, Ndaparo Diwana, Nimira Haruman. Une erreur grave. Nous disons que nous avons été côté à Sambi, Namba Sambi a révisé la constitution en 2009. Oui, Sambi, il avait raison, parce que le Monao Kaya Harmonie Toadrat. Le tu vas dire, nama gouverneur, nama président wararu. Elle me dala au sirène. Il y a signé en tant que président. Il y a l'on a déchiré. Est-ce que mon frère a besoin de stabilité? Est-ce que comme tu as un vocabulaire musical anglais, des manamami Bakar en 2018, en 2008, il y a signé une initiative, il a bloqué un zouan, il y a rien à ma tête. C'est parce qu'il avait les armes, il avait les policiers, il avait des milices. Comme tu as créé à soir. Donc, quand je vais au Kayarapi, dans mes déhams, nous sommes à nous, c'est là. De l'État, nous États. Est-ce que constitution, nous, si on a au Kaya, une constitution Kayao, wangaso kanti hopani baiti salama awarmwe yela kuria baiti salama wakanti wafikirizo wanzao mwende hatawi so mwende harumai constitution ya Cap Vert mwende marangeza article pia mimi tikanti lebo tafiti so constitution ya Cap Vert pia wallahi alazim c'est honteux tiamanda ila mkopele majuri tiamanda wala na conseil juridical na président mtimigo na marangeza constitution yanti mkopele integral mkaze ila anyimu il a reconnu ce cas, merci Alfan. Est-ce qu'il a une voix constitutionnelle? Merci Alfan. Abdulrahman. Wakati urenge mwingi. Kadongo mzima masuala mengi manyasi Alfan. Abdulatif. Manyasi uripara alo? Alo, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mfanya? Salam alhamdulillah. Ya bonga mnono. Gami mnono kwezi manama. Turambua leti. Mije manani Bolto Gujundo Lyon. Garushiria kwezi. Naam. Zikiwatu suala ukayanga rjibiwa unoanduli wapara armoni pango hili ukayawa wandu nzende sensi na wonga sina huba yo tanzari kwezo wafanya kamina suala na kanzani temanama weheli yake hapo elezozo nongo manama huo hakana duka lema epifri yado hamba kama shopping hambo se wandu aili wa Komori kaja chini Ata bottle no. Ajoko jaharuman diama da dinwa juarele manama no. On rentre pas dans les affaires privées. Non, c'est pas privé, c'est public parce que nous avons décidé à Mahakama. Comment on va voir Joko Jaharuman les Andongo? Moi, je vais expliquer à Komori et maintenant le yanzo adunge wanzo voti sharia harumaka tawa zema zalawa za konyo wanzo ajirishango Komori amandao kwa sushtuaranje. Comment ça? Mimi kama ndio denonce kangu to kujalista na shitaki shezo ngolo na preuve. Voilà. Salam alaikum. Bon, on siu. Naam. Allez lango tukadrayant au ngono kwa tujibu. Amna mtojibu pia. C'est pas privé? Non, c'est pas privé. D'accord. Narendele. Kabasa. Yani ndani mshukuri wao wasema swala wanu pia. Donc amandiso wa mando shama zanandise wala Cap Vert. Parce que Cap Vert kana nyingi. Alpha na Abdulatif Sénégal. Akavumboya kana kajapolo na constitution amanda hii. Ofanywa plaisir ya swafi. Vanu hambaka do handanu kana kajayo na vahanu. Ewa diaba hayono Cap Vert. Hayono Cap Vert. Donc mimi zona bendoka hindi. Vane constitution ya Komori yotu so hafu. Wala karjamba yonjema. Wala kabati dunia ni vanu. Constitution yanti isofana na constitution indwaji. Mais pas copier-coller de Africa 5. S'il vous plaît. Oui, c'est pas copier-coller parce que Cap Vert s'appelle pas comme Comore. Après déjà ngapondo. Donc comment ça n'embokana? Mimi ti mongono mwa rafa constitution. Shama mbokana e constitution yinu ze articles namna ya hatiwa yona faida ya Komoro. Nelewana? Yona faida ya Komoro yabo mimi yenda mana nisaidia yodi handani. Yabili amanzeni mbokana ke constitution yoke kifanywa hamru. Et le problème est que ma député, Ngamrejei, Bawan Wendu Wayuzisao, va nous député. Député, a voté wa ni Shama, ya kisiasa. Et Shama wambe harmafika. Hende hula et direction ya Shama a changé fikra. Donc Ngamonoka, ils ont zikiri bahano. À l'époque communiste,
zikaya. Donc je suis non pas japoro ka zikaya. Impératif, ikapir njuma hizo d'ailleurs. Yo ya rakazana. Ya raro mjo komtimizo emanyasi alfan rangu ya sizeta manasi. Shanganzo jokana entia hatu rangu 75 hata rija ekutuzwa mzwa na 96 rihuru shokunziru harimo kutuzila ba ataba rifiwa ni president iyo itongeza ka edala okolela zalia ibalia yenda katwa bibi ya unaka nafanya palliatif sisi rijibiwa vosambia itoa tikadri mshirizize kasambia toeti trema president banu sizamba banuka nganazote ma gouverneur zisuprimewa parce que si atu yontiti baneka wambo kanaze pouvoir ndaro badi bati neze pouvoir ndaro ba heza ma président no moti neze titre ata ze fonction parce que auto président ou gouverneur c'est la même personne si singa tuande suprimewa ba ke préfet na région et si atu ndo son donc si karjare me changement ya sambi améliorer ngarumbo mungu tena ojoja mungu jo améliorer ba bizafanywa bana ngamjo problema manyasi bortu mimi ne jafaranza japoro rumwa tu crées entreprise oui fanya entreprise tu crées tu ka société pour export tu fanya tu bois malu calmement wando hazina warenga handani wa Komoro kwa fanya acte za tulazim soit licencié ou un prud'homme mais j'ai gagné l'acte prud'homme donc yomba bien sinon on a mi chef d'entreprise et je me présente là-dessus. Donc, j'assume. Haini banu johenda, ngam j'assume. Ba mimi, ngam henshi, heze azizangu. Ngamina faiba han. Oui, j'assume. Je suis pas parfait. Bon, madame abortu, chaman ton ambokal, j'assume tout ce que je fais. Insina hata. Ngamina, ekamina dene, ngam assume. Et quand on brohaz, ngam unto, ntuna hambesto bien brohaz ifanya. Ongwa jozo wafanya. Shawana watu watirenga wazungu. Le maire du Mans, wala hafa monsieur Boulard, wala Jacob Abaye Maluka Hango, parce que tu vois rythme et activité, yaka hambar tika uta trouble à la ville parce que duka ikapenda. C'est le maire. Donc comment ça n'embokana, iyo ti ayi boka mro afanya hazajirumu. Japaro maire, je travaille à mon propre activité parce que mana naturally ko lindio. Banu mana sisi rusugutoro ngwa kisiasa rendo tengweni. Banka jamba si ma parfait. Ngara sumeo. Ezeta siza hatu ngariza sumeo atawa mungu juu na hiyo ngamombo mungu emavamana rwalo moni wasume maudu wasijomba kava la franda kamui. Merci Mwanyasi Said Ahmed Said Abdullah président wa Janigwa kisiasa yambao Komoro alternative. Mwanyasi uripara. Assalamu alaikum. Salam alaikum Abdullah Shamsidine. Shamsidine m'enfant en direct de Lema, voilà le Gadfou Bono Goza Djiri Lema et Mwanyasi président wa MPC Goudjou Lema Haripara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam Shamsidine, comment ça va? Ça va très bien. Mwanyangu c'est Abdullah et on disi Surongo Zana ou Salimu. Si j'y vois vona opara wavo. À un moment donné, on a que le vice-président wa parti ao la disarmo ituria wanzwani kaza rendeshia be mchano hambi amba hama fikra ile madinizi kwa wavo yani zinshangiza nami tatu kiwavo tsaka president wao malgré amba wasu anzani be yani quand les intérêts de Comores là d'ici sont touchés. La population est touchée, je n'ai pas d'amis et je n'ai pas de frères. Donc, yani, tu assumes. Mais qu'est-ce que tu assumes au juste? Donc, yani, c'est très facile de dire que j'assume. Donc, aujourd'hui, yani, Azali, il a le droit de dire qu'il assume. Est-ce que le gouvernement, il a le droit de dire que j'assume? Est-ce que Allah d'ici le Moustadrani il a le droit de dire que j'assume? Est-ce que Wantulu Amadou Fungwa Shibani, Wataani et tous les consorts, Allah d'ici Numjwa Ambatiaki, Allah d'ici Sandia Fungwa Shibani, Numjwa Ambatiaki, vous assumez? Donc, Allah Tsakoelo c'est lui. Ilio Ambayani, Asisa Idia, Wantulu Amba Isa Pedia, Espagnan Bobu,
Donc, il est complice ramasse trop. Mais tu vas assumer, comme tu le dis. Il dit à Handa, la Bibi Wani, nous wambia marania. Puisque marania est là, j'ai juste envie que tu nous expliques l'article 52 et l'article 53 et ce qui se cache derrière ces deux articles. Yode suala langu nuti saulo mana nisa marania wakie na wali simdemande mananya Ortega anibulie nivulishie ilijawabu lao wakati huo je vais répliquer s'il vous plaît. Merci beaucoup. Yanani jamaa zangu Shamsuddin maafu usiwele shamaraba. Maraba nyingi. Na waujuwa ufetemba wamde mzemazaho nonde mzemazaho beni siasa muri namna wailagua unu siasa kabana wanzani. Ça c'est une réalité. J'assume. Nene to mwana wambia ban s'assume des zangu. Si ça assume zazali des zangu. Na mnuambia ukamba bani le swala tongamba wantu atu wa prison quoi. C'est deux choses différentes, madame Shamsuddin. Permettez-moi, s'il te plaît. Pourquoi ils sont différents, Ortega? Parce que ngabo suala la mahakama, ngabo suala za voti, zondongo mbili tofauti. Shahu sikitivu, zengo zinu zija concomitante. Amazonwa na medongo van parce que bangabo ndongo zinu zababan rizibiri namna hiyo haraka. Et Handani, on a maniasi va la kambaka et souveraineté appartient au peuple. Mais le peuple a choisi Azali. Zostidoise. Et souveraineté et peuple, Watsungu Azali, Wamnikayo, c'est lui qui représente la souveraineté comorienne. Parce que c'est lui qui est élu. Yavili. Maintenant, nama Shamsuddin Vanu, si comme alternative, on garde la nuit, haina acte, il y a violence. Ya barbarie, ya uzia mbiasi manifeste, ya uzia, ya ufungwamru, hata usiku sambi ya rengo hauziro, sisiriche meza rizirongowa, ambese uziona uzishia. Zota fauti. Shayizo, keturizia, arme akti ya referendum rabe na revolio hunu. Paske daula yofanga dongo zinji. Amujoshe nzandongo manama Shamsuddin. Tikanzuani, beseba lata ukanzuani. Shamimi tendenzuani, après. Wakati azali saruma yanzofanya asisi wambokana ekazali asirongwa kwelu na démissionner randi sebasa azali a dit va démissionner. Mais le problème c'est que quand on veut pas, on peut pas tout expliquer. Banga wanduko haini zo jibiwa oni zo lazima ngoshinda ngo weleze izo to hanza kana ngoshinda weleze. Donc amazana mbokana et article 53 madame Shamsuddin 52 d'abord, monsieur Saïd. Article 52 d'abord. Article 52 signe à visuel, parce qu'il y a balé à 53, il y a Oussou qui peut être candidat au présidentiel. Donc, votre sommet 52, nous avons bien contenu parce que nous avons tenu par cœur et les articles, les 100 articles, les constitutions communes. Je suis désolé. Chambre de Johe les 53. Parce que 53, il y a un bokana où Jojo candidat. Madame Komoru udona ascendant. Harme siwa qui échoue à la tournante. Et on a ascendant de moins, c'est-à-dire que anilona mbaba, haumzate, haumbaye, haukoko, harme siwa shila. Shamsuddin ngaona bakoko huyangazija, mimi ngamina mbaye hangu ashiwani, abo ils ont nous approuvé. C'est une amélioration. Mais moi, ce qui compte sur l'article 53, c'est quoi? Ce que Haïna Mouraïn Charme chez Chouachila, Yapanya Makanti, où je y représente, quelles que soient ses origines de naissance. Parce que c'est ça ce que j'appelle les accidents de naissance. Nsujou Izowanza ou Madame Shamsuddin. Vous dites qui Shamsuddin? Monsieur Ortega, oui. Samahani, monsieur Sedab Bilal, l'article 52. La présidence de l'Union est tournante entre les îles. Chaque île, par candidat élu, assure la présidence de l'Union pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. En aucun cas, une île ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Le président de l'Union est élu au suffrage universel direct majoritaire à 2 tours. Mananya Sedabdillahi,
quoi qu'on soit article 52 tu vas yo résumé dans les populations y urongwamba wilaya kusinana donc ni saurande hiyo yoti la gwa bantu babanu écoutez banu yoti tirongwa bantu kana mandat irende ha 2 fois dans une île et tout le monde ça dépasse de quoi alafu mtujue problème lonio halme article yo Masingiza no ale jayo monsieur Said Abdillah si vous le permettez ni soit le jayo si vous le permettez non ils ont la johanza ou ambe problème lonio et harme article parce que article tielewa donc le yo d'ensani rongo si vous le permettez rapidement d'accord si vous le permettez ça veut dire que le président ça veut dire que le président il a le droit de renouveler son mandat après qu'il aurait fait Wakafika Wamba a fait déjà 3 ans. Donc, il fait 3 ans en 2019. Si le référendum il suivira, ça veut dire qu'il va recommencer son mandat avec les primaires en Gazidja. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'il a détourné la conscience de la population en disant que Shisiwa, Shikao, Ambayani, Shifanya, Imandayayo. Donc, ça veut dire qu'à 16 mois, ça regarde une deuxième fois. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Azali, quand il va renouveler son mandat pour la deuxième fois, ça veut dire que le tour d'Anzouan, puisque ça sera le tour d'Anzouan en 2024, donc il tourne à Wanzouani, ici sauté. Donc, il va espérer. En Bavani, au lot ici, ou à Moualidou, à Jorengao, à partir de Yabavu, donc 10 ans, 11 ans après, donc ça veut dire que la Constitution ne permettra pas les Anzouanais d'accéder au pouvoir. Donc, pendant ce temps-là, l'article 53, il vient changer encore quelque chose, c'est que tous les gens qui ont 35 ans, ils peuvent se présenter et la primaire ne figurera pas. Parce que, à partir de là, il y a une capacité de primaire. Donc, ça veut dire que Azali, il va nommer son fils ou sa dynastie. Si M. Saïd Abdillah, si vous croyez que vous pouvez avoir le poste de président, c'est-à-dire le présidentiel de 2019 ou 2024, c'est raté parce qu'Azali, il a préconisé de gérer le pays éternellement. Voilà ce qu'il faut dire à la population pour qu'ils sachent. Donc ça veut dire tout simplement que les Anzouanais, les Moéliens, pendant 20 ans, 30 ans, ils n'auront plus le pouvoir. Donc ça veut dire qu'on retourne à un système fédéral. Ça, la population doit le savoir sur l'article 52 et l'article 53, M. Saïd Abdillah, avec tout le respect que je vous dois. Merci, Shamsidine Mahfou. Shamsidine, Richili, un retour, s'il vous plaît. Merci. Non, Marad. Shamsidine Mahfou, Yefundwa Dini. Yani, entre autres, ses compétences zahate, Yefundwa Dini, Yasoma, Arabie Saoudite. À la fois, les Kanzani Wesheli Zokana, hama hajua zoka ya dunia inu inutia hatu vanu ngaramba changement de la constitution rakatsuamba voti izo vota tofauti mwana Shamsidine alafu namna wafasiria constitution itine namna waisoma Shizungu habati njema wa komorungwa jo Shizungu zefikira za mwanadamu yojo kanizo shaye constitution ila kejama namna hiyo zingarateni vanu e problème do kahindi e problème e constitution yi yambo kana e ka Azali a démissionné na hiyo lazima risaluye mwana Shamsidine parce que yo courage bangaba e ki Afrika banga sana Afriki mbuti mizema ndaba baki mwa hamzima izo ruono na ba president wa Komoro Amad Abdallah afanga la même chose en 88 donc amazona bokana Wori amwanza temantango karibu no hisa ngewa wa modifier constitution. Wewe ambaka nono ngamziwa baha. Ngamzio recharger constitution et kam kubali. Wanga mtoka voti. Ngamtoka voti mwana Shamsidine. Et voti hiyo ndio participer parce que vanu ngabokalima wewe mradini tunaoshelizizayo mezi mngambakalima kamianza hamba wa makaruhu wa makarallahu wallahu khairul makirina. Donc comment ça n'a pas Shamsidine
haina dongo zijiro duniani vanu zoka zimkinishia eka Mwenyezi Mungu atakiri ijo mkinishia mndu mwanzo ya daki eternel arma yezi shauti zambi mwana mashamsudini wofundu wa dini zonziro ikalima yo harma mndu wa dini basi ngo joka kabasi mwanadamu kullu man alaiha fan kabasi mndu joba kivano meme singo anzo yenshi mahajana shangu jobira kabati marhaba benji gajole ngamro saya bana mpango kuendelea mwenyezi ulibara alo wami Burana mara ya bidii nyongo la gobabo amba azali kato démissionné en 2019 c'est faux, c'est un piège. Il l'a dit pour entraîner la deuxième communauté internationale. Mais comme si on a la fêté, Katakura Guam et Jeune Afrique, à Rwanda, si on était gourmand, on serait resté jusqu'en 2021. Parce que ça demande une fois Azali a validé Naskara des référendums, il va dire Jafar, Salami, gouverneur d'Asia, Fazili, Kawaki va démissionner. Donc pour une fois, Azali a tout cas d'accord na Wanyawe a fait exactement la même chose que ce qu'il a fait avec la Cour constitutionnelle. On va voir la Cour constitutionnelle. Voilà, ça dit que nous avons la foi au bord d'Azali. On va demander la chose. Amba, ça a dit clairement en quoi la tournante est responsable du sous-développement des Comores. Parce que les Cameroun, on a 43 ans d'indépendance. Tournante, il a historien 15-17 ans. Si les Comores vont mal aujourd'hui, comment intellectuellement, comment honnêtement, on peut dire que c'est la faute à la tournante. À vous demander, Banawo, à ma sérieuse indiscrétion, Moustadrani, Wakatamona, Jean-Far a démissionné. Il ne se passera rien avant 2021. Aou, la Rambilanga Yangwa, noir sur blanc et constitution, Bazala et Para a démissionné dans la foulée. Je ne crois pas, Wamnaza, je m'intéresse pas. Seulement, Azali ne démissionnera pas en 2021, en 2019. On connaît déjà ce qu'il va dire. Il va dire que le gouverneur de Moélie, dans le choix des grands Comores, des vice-présidents, ne veulent pas écouter le mandat, c'est pas sa faute. Il va dire la même chose que ce qu'il a fait avec la Cour constitutionnelle. Donc, quand on a demandé Mbanawo, Azali a dégagé vision, tout comme il y a à l'émergence à l'horizon 2021. Aouayo dit Kazabama est économiste. Comment Azali, il va nous amener à l'émergence 2021. Quel est le lien mécanique entre la fin de la tournante et le fait d'aller vers le fait de verser le cours du sous-développement commun. Ça a dit précisément à la Yaro. Marhaba, vous liquez ma jawab. Non, tu connais chez les Madame Ahmed Bourhanoukana et tournante qui est déjà tout. Donc, il n'est pas question de la fin de la tournante. Nous, haina mru bate Zanzibar mrunguto hamba izo yafikirio yeye risque wagangi. La constitution a prévu ou que haina mru le candidat au présidentiel doit démissionner et Azali va démissionner s'il est candidat, sauf s'il n'est pas candidat parce que ce cartou joua ils ont un bien mettre Burhan na warora jina warishilia uka vanu kartama vote ya président pour l'instant gasarme référendum na rambe za constitution zilombi ni zilonjema mimi zanambe ukana manama Burhanka et tournat ke jatora msiambie waanyasi amandeli manama shamsidini hababuka nzwani wabo hawe ture hawo madikabati bo haturu seulement vanu yanzao mru yaje ya prolonger yafanye 2 mandats tourna an biza amjoni kanifano manama Ortega bane tournatini ngi watmanti ya Afrika paro Tanzania wahundu bahati wakana mkumjizi paro Mwalimu Nyerere. Eturnati ya Tanzania ingefanywa namnaje? Ngabaruma wa diza manda mbili ya mrusilamu bahi
o jabala banamru islam yeto kamru chrétien kafiri yarumia manda mbili yeto ezoka zanzo bahano sha epeplu ama mécaniquement wafanya namna hiyo haina manda mbili ama Tanzania ndo swani donc parce que Mahamid Sani yoncha shi haku donc ikaubidi ba jamhuri ya ameliore itombe ka o la docteur ya Abdalia Dalao yende docteur ya Rudiambo kana vanmine na baleze no gozinu yende na ifanga yinu tijwanzeke namna yinu bati ono na limike bahati hiyo shauti mabaka baneno anza baki parce que bane tumai hatupia baru anza baki izo kesto zingwaji alikudajibu swala ya Ahmed Burhan mtujua ambaye eda baba shanga sana telefoni sasa inungu ijibu au redele imani mwambie kana sijibu namna mimi na kanzani jibu donc mtujua yeye akanzani jibu namna aje shai mimi mbavu nimwambie kana aiwa le swala la économie quel est le lien entre la tournante et le sous-développement et à Comores Samhan Ahmed Bourane si là je reviens je me rappelle de ces questions là la tournante a permis la stabilité dans notre pays pour favoriser l'émergence ganjoma ke stabilité aba hayino ambesembo esheleo bamedurana ngomsomwa kwa ma Facebook inadi harma réseaux sociaux mihuso mahaku doka mazalamba kana uonaka sisi mengono wandura wane eturnati baki ibaki eturnati alafu we abaki we ekalima la ukutuzi itola nge wandili wao parce que ramira we si wa Komoro doka mazalamba kana stabilité iyo nge favoriseo et développement économique haïlanti ilo instable yo ka favoriser développement yo le lié de la ka tournante yo favorable il y a stabilité et favorable il y a développement yanti. Merci beaucoup 21h06 avant kwa tout ça au bili mwinji adole ga telefoni tainu jamde la mwisoni mpango manyasi ulipala bazamasi. Assalamu alaykum. Alaykum salam ufanyaje? Salam alhamdulillah rabbil alamin. Marhaba lezina ni uli yokwes. Sira partir à Neuilly-sur-Marne. Et la mine, Neuilly-sur-Marne, à Santo Marouchilia. Voilà, bon, wani mroguzani mananya waho na wawe bien sûr. Bon, wamtimji waho malheureusement, taparo tataka joamba wai dans la politique. Par contre, na ma question ça nous pose waho manali raikomba mtu agoma na unasisha tugehana mtu kwa kitani asahati mpo vulisha kwa mintani mtise question leo watu garantie de l'UNESCO amba azaz a été missionné a été représenté 415 ok maintenant zoto bien Komori to bien Afrique c'est vraiment Afrique c'est couleur ici qui a été mentionné kwa mintani moment balu garantie comme azali a usuli kidi a institution ya kalasman surveiller harma kamanes kanyumenye harma sur un contrôle des questions là question ville mais quand le wazali azufanya azubu sharia maana tini kapsambe sanwa sozora mbesendwa i asta contester hukambane tournante kaya vin stabilité tournante vin stabilité waslo vraiment c'est comment développement et tu kambane woto de sharia wasle woto dabare woto bene belo ba asadi ashone kan atajai aikia aishone hai mesuzai atajai chidino wale clan ko wamita mwananya anangia mbalo garantie de lieu en docteur Diazaka 64% d'élection dans le référendum à la élection présidentielle en base à question la vie pourquoi personne ne fait pour notre nouvelle. Assalamu alaikum. Alaykum salam. Merci Manyasi Elamine. Manyasi allô? Oui, salam alaikum. Alaykum salam. Mfanya? Salam alaikum. Mfanya? Njema kwezi. Lezina ni hulio? Marhaba. Andani joto angani? Alhamdulillah. Donc, vous avez dit que y a par rapport à Arcade, Ville-le-Bel. D'accord. Alors, je suis là, Arcade.
Nibitikanzani nji harma mpango au uzisa masuala harma mwananyasi kaonge harma plateau yabo au kaya enye wakati ya uzisa swala yabo muchamba ukabanu sisi parti hatu zenongozo karjaka karitu zanza wala karitu amini mfano nazibi hauzisa upande wao wandu wafungwao wambokaeka tirazi na abo hede abo kachuzamba ukazeno ngozi ni ukazitu stahiki ya saya dokaya hino wakati warongo wao wachungo hamba kande amani ibo ha amani na wandugu wala la filosofia yabo ngabo amani ya saya dokaya rais wambokana nage lazimua wanduani kwa uhuria waunjia wafanye kampani na bonde haliyo harango wandu pia wanaza pirizo ngeye wanu wandu waje kubsabu haje na imabo kandu mrao kwa twenda wende banu mrao yabo ngabo wakatika ao ngabo jojo kandu pirizo ya sabu he bango ni na wandu nabo wanaza pirizo donc yemwana ngasi ulo yabo uono kayo ndio haki ya hizana ngozo fanyisha ye haki tibuka ya wandu wakebo nzo tipia watabu hebangweni waoneji washinda. Assalamu alaikum. Marhaba Paparkat en direct de Ville le Belgone Sarnoville. Mara ya tende ngabana ya mzee. Shukran. Yani sikanzani ndani shukuriye Paparkat shani wala manyasi. Elamine yakause suala. Ni garanti ya tahao. Ouais. Manzana Elamine ka vanu mengonu mwa role ya constitution. Une sorte ya garantie ya wandu wakana reference même si hakika ina haki ka ngena harara yo haki ya raia kina harara haina ndogo shama zani mweshelize ndogo mbilinda kada skanu zisokana kada tinde ka azali kana u hamieze voti banuko moro biuzamba nadi amruni yambi ukana haina ilansika tout est possible comme ndongo watu paro ifikiriva hanu zomkinishiha vanu azalika chakana enzituzi zinu yaka presida ikililidhanini wa mumwali rione turundaro azalika chakana yezi wakane yezi candidat ka vice président et ministre de l'intérieur ne ministre et vice président wa ministre de l'aménagement du territoire nordingurani washindwa donc vanu ezi c'est pas égal référendum heze voter le peuple donc kama sana maka mimi tijoomba ukana garantia hatu de peuple wa Komoro parce que wa Komoro waivu waelewa usiasa haushashi bali si wambaka wa Komoro non wa Komoro wajua hizo wanzao donc kwa nao kiri watu bila maijo yone ni hadaka ya virina zona mbokana. Pourquoi tournati twenda nzuani? Vanu eturiangazija ke jahisa. Shangari modifieo. Donc lazima reprene bala yakaya. Shangara ndisao. C'est vrai, giona riski et ka azarina za votewa yakena mahami jimbabi. Sha yenda ure courage yamba kuishange. Et ka kililu wakati ndo mwambia afangeze assise. Afanye changement à son temps, peut-être nenda jonde bahatiyo. Donc yo karno shida mpaka ya badili ya jirumilie no baraka to jirumilia no banuga bo voti mana mortega ngazo mutyo itswani hayukana voti wo wala Komoro batsungu wao bana mtu ni kafano ya bili wakati wa Sambia na kaenda kandida azalia kana kandida para Ibrahim Alidi hashindwa na bwaza ningene yezi ele kafanyisa ze voti mkaradi tout est possible na kevazima rifanyeze voti wanzo wa votino na votino watu anza voti na watu voti wanzo wa voti lakini amani alafu mazo nishelezeze mzee wangu yakarongo ya paparkadu ka banungo twambazila kajajibiwa bandizo nabao banu ilansi nansiona tarehe si wanadamu na mwanadamu yehuja na ulawa izortojibiwa bortonda bahatira nongone shefu kariboma shishioni ngari ambao ka ila kartujibiwa tine namna ila parce que ngari emana hindi emana rambona namna ila
mtume sallallahu alayhi wasallam arambakana unsur ahuka itakana dhaliman au madhuluma ukishema nganyiho ekangu dhulumiwa hawe kaende dhulumu ekaingu nenda naye gari mweshelizi zao ekati jao shama zonabokana harimo wanu wafungwao hawarete wao na tofautisha ndongo mbili ngabo wazilo wao hanongo za kimahakama za tabu za hazi za dhamana ya kidaula amaini probleme situente yo tofauti na mri ya kanzende pareni ya zilwa izo mbali donc na banu izo uzirema odazi izo remao da wandu wanu wa manifesteo wazilwao shabana etabu hindi wala wandu walona maranganga kidaula wajuloka mwanzo warengwa ngwamiawe opposition ila wanjawa hari wachavu amado sasa nte majina shamtoka ngwajogo hari alafu wakomorwa danga kapo ngofukala opposition na bale ila wandu watohanze mahakama iwajilie na lazima mahakama iwajilie iwo yinunzi njema ka haina mri afanya haza kidaula mahakama injilie donc kama tunasidi watu kana hiyo ngari ambao ka tinena mna hiyo donc aboti shangaye basi sisi ngarjo hamba parce que bani mwanzani mwema ndio hambio zenjemane zembi sasa tunaomba kaonge njema nduvu maraba meji wangalizi watukufu watu kasho mwizoni mpanga sana mada zinjira tuziduku amanga mjokanga simasiu wanyasi uripara ukao bakishamu ya ntene ngona dakandaro ngo sawa ipara alo naam assalamu alaykum alaykum salam ufanya salama alhamdulillah ya bwana njema kwezi le jina ni hulio ni mwananyuko Hussein pari garushiria kwezi ewa marhaba mengi abasko la marhaba ni mwana tule abo shati ndeshimena maizisha timu kwezi Said Ahmed Said Abdullah president wa Comoro Alternative Said Ahmed Said Abdullah marhaba Assalamu alaykum bwana rais alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ewa tukautu bana mazo dogozo zotipia bana kanzani jiranzi nizenogo zinu ho fanyishi haranzi vanunga rendaru matidanta yodiboni hwe atadezirelo au devindi sha uyo relo hazo eski vanunga wembwa uzina esa evanu nyinyi wamiona kai zinu zo haki ukai constitutionnelito la barnaze voti ranzi abaya kwenda hiyo hule inga mzinyimilia uhelinu kabande helinu babanga batanga bo vice president wo mu mahakama harambia zote na harumatengwe ukaya zendongo tinde na mnai itina namna lazima ngene haki ya change chati nde helinu na bubazi kaonge lazima uzirespectewa ija wala governor wa hatu hendra zendongo hizo tena haitongeza kajabe hawanu ikalazimu waende harumatendongo hizo ava ya ukayari fanye kampani ava ya ukata devotis desirelo enyi mouvement ya hanyu holiho ngabo ye problemu yiru deja ebanu mihindili aje ranzi yonde ya handa kalimela vili ngabo refreabo ni wishili yao hina wakati j'assume banu c'est pas parce qu'on assume vanule loga tunpia ngarambao samahani babu bintu mteza shihere tu katindini zuki watu waziri alimsaidia yeye assume hena yafanya yeye assume shasi wasaya ngarona ukasi ne helila c'est pas comme ça dans wakati wa MDP hata denundelelo politique ndio hamasha timbula changer ou wenya kwenda ngurengwa jauna cha ukabati conviction. Donc il assume nous on n'assume pas nous parce que on assume parce que pour ses intérêts personnels et va tout ici il s'en fout il assume. Donc shabakia boy ndini maudi zinda utaurenda direndeham ni exciter ni partenaire là où il parce que il assume. Donc izero izo mbili onzijua ye ukayangari asumeu izero zinu hambi uenda tazirelo ebanu zero zikamiliha ila zimurendele namna inu haki
Merci. Alors ça vous ça Voilà. Kama sila saya na mnikajibu Said Ahmed. Naam, afikiri honjia marhaba menji Madame Hussein. Shafikiri ka honjia hametem tikumbamba le problème constitutionnel. Et pouvoir constitutionnel il doit Cour suprême. Ngabo wangu wa majiji wajo hukumu ze voti. Alafu etabule wanu hindi. Ngabo wandu wambo kana no. Wanu hendaula, wanu rais. Kabati institution na kema kininio. Kabati institution ya Shikomoru ya tuka harmaudhama na waraisi. Kabati. Wanu Cour constitutionnelle ya kaya yoke jaka parfait ba mitika victime ya hayo. Donc mwanzo boka il a signé exemple jo vungula bahanu. Wanu wa itola ibeho unwaji. Ngarzo jo fangeze vote henamna yinu. Ihenti balanga wala manyasi aliani wala Senegal Alfani ya bokaka batinti ya tukana Cour constitutionnelle babo yo structure ya kidaula gabwandu ko wote ya Cour constitutionnelle gabuto Cour suprême abo bo bahezenti hizo donc kama sana bokana ngajo wanga bwandu jo hukume ze vote madama wanrongo wao kwa tujo fanyise ze vote ngajo jo zifanya upande wahe j'assume balatika donc ça m'a go saluer et décider azalia subani ya to ya transfert des compétences non sinon go saluer hauti saluer ngam constate ndongo ngamudungo balizilio homme politique et décider irenga ngoyere hemo wakati zakahamba rambe position hatu abaha ngabo vote ngarambe position eze vote zini okay rewana donodo donc yotuno go zakanga saluer ngartosa non c'est donc que namna yinu ngarenda namna yinu de position hatu spenga wasuta hawo wenga wamo watsaho sigara zo évoluer ça les élections à ça la Cour constitutionnelle il y aura pas de c'est selon eux ça c'est voting jokaya mazo c'est c'est voting jokaya ngarombo mungu no tunotukange na edaula sangarombo mungu bake amani bonti juu mwandu wa ile wale c'est voting de amani inde zirombawo c'est voting jokaya ya bilia manzo le sezi zokana vanu harmensi inuti handa walo anamwambia hanyo na ndongo shuna jana hainansi yanzwende usoni wote na zotorohora shangaro mungu aba hanga rjovu nandro wenda hivyo maraba meji basi na masuala tsaru wa riparao shangamina masuala menji na voda dingoni manyasi ngao anlinya assalamu alaikum manyasi ngao ne ateni alo ufanya aje mkababa oui ewa ndongoi gojarongo mkababa wele jina ni hulio ewa nde Mohamed Hussein sitamilea adibujo Ahmed Hussein ewa Mohamed Hussein Hussein marhaba nakutaha ni risdale amba maore namna yake wari istawa hamoja ani moja yontini la population et les populations babu devant maoreat isane moyo na azali asirumia exactement la même technique na maore haliyar lawa yani manyatu shamsnahu amisa metapila hapo armai article 52 amedabdilai c'est amedabdilai kashindaji manyatu shamsnahu asomai article shizungu c'est amedabdilai subuta di permette a rongwanda kuchorishelewa alors kwa shelewa désolé c'est d'Abdelahi wa mujua mais je suis désolé Chizungu kwa chijua c'est exactement la même chose si na wakati maoria kurlawa yarongolwa la population et les populations watu komor karaelewa maoria lawa donc article 52 azali assurumia la même technique je suis désolé, Mohamed Sedamed Abdillahi, je me permets, Mohamed, Mana Azali Asirumia. Asirumia comme Maore, la population et les populations. Parce que nous avons requéri à 52 où ils sont là.
Marabamenji. Asante Marabamenji 21h23 ngasi hatu biji mpango wende na ukati amba kabla kala ujibu na mina masuala maili mararu ajonza rizie telefoni ni ndele na mina ya invito hangu na mkalazi msipare babi na ndele babi na mina shendele ya jibu wake. Ane tikadani msalimie madame Zafiru parce que si c'est vrai si ujulana wana na hadisi afikirisha lewe shizungu shaba mjorini some amrego wasuya rudi some bas biti mzungu sha yanzi habara na hizo ya isoma afikiri somo za article pia selewe article 52 na mimi ngamonokana harme constitution yino ione si hauvenufu ka ngewana no kutuzu na regionalisme donc mtsuona kana yabonga bonzia ya uramene sur la même situation adam na rakaya le swala maore na balama zone selezema na matofuka le swala la maore ende zayo handogo zinji shame ngonu mwizo de bone wala hatu harma wandu wa masiwa na sisi nganzona bokana sisi kabjaparo fanya approach no nyaso komoro maore emru yakaniwe approach wakati wali swadi wakarmeyezi wakati wa madabdala wakarmeyezi après abo wa neglige yizo nganzori sare harma zezi jao zinu wanyasi wa maore wa impliquewa parce que watilo bo hari yene rituwa warenti développement oui chama tena maka hiyo ndio problem ya kaya sasa le problem heze li nala bon ngarengo telefoni yangu sasa yenu msewe Burhani kabla ya uzia telefoni Burhani ngana dakika mbili kwezi s'il vous plaît sinon d'accord ah oui endelea ana urunga kadozi mwanyango ndo mnaplato vato amatati dibu masala malheureusement il répète la rhétorique du pouvoir. Nawai attend que quelqu'un qui assume, il doit assumer. Est-ce qu'il est pour le transfèrement de la Cour constitutionnelle à la Cour constitutionnelle ou pas? Mais vraiment, il n'y aura pas d'élection en 2019 parce que ce n'est écrit nulle part. Et que Azali ne démissionnera pas. Et il va jouer sur le fait que les gouverneurs et les présidents, les vice-présidents ne veulent pas écourter leur mandat. On m'a dit, alors, pour confirmer, alors vraiment, il faut être du pouvoir. À un parlement des institutions unies, c'est le président. Je suis désolé, et je suis navré, le changement comme on a rendu de donc, quand même, le problème pour les donner à Azali ne respecte pas les institutions. D'ailleurs, on a une constitution à l'Aïfania. C'est une constitution monarchique. Mais il n'a pas d'indépendance d'esprit ni de conscience. Il l'a démontré tout au long de cette émission. Il n'a fait que reprendre la rhétorique du pouvoir un à un. Et c'est malheureux pour quelqu'un qui dit que ouais, avec une nouveauté, avec une expérience vraiment comorien. Quand tu m'as déjà demandé pour faire un conseil de Lili, ça donne avant de réagir. C'est un défi que je lui lance. Parce que moi, maintenant, je commence à avoir marre de voir des gens comme ça qui gravitent autour du pouvoir et qui respectent les conneries du pouvoir, la rhétorique du pouvoir pour se faire une petite place à mesure. Et je confirme effectivement, en bas, la bande, le malheur des Comores aujourd'hui, c'est que la bande c'est des gens qui ont été en France et qui sont revenus aux Comores et qui sont prêts à tout. Et malheureusement, c'est comme ça que j'identifie ce type qui est là. Ouais. S'il vous plaît, numéro privé Kanab Jarureng, numéro ngo caché zabari kusika sina besoin numéro. D'accord, Garzia banu ngo jibura ni babi? Aya jibo ja optimiste tamina we? Nam amshukuru na Mohamed Boran kaze mshirizo kana harme constitution. Ngabo à partir de l'article 111 je pense si je me trompe pas. Yambo kana et kay constitution tulanziani au maximum 12 mois lazima pas qu'il y ait élection. Donc on a besoin d'élection avant 2021. Donc mbabio c'est harara. Haina mjuka candidat ngujo démissionner. Et mbabio abokanga ma gouverneur watwanza wa démissionner abokwa si ma candidat. Donc amazana maka yo des antiquois. Yabili mimi sur le territoire qui a pouvoir parce que mimi sur ma pouvoir gar soutenir au acte ya pouvoir. Et mbabio amana mameduranga nzo welewe. Shabanu
banunga bomanduko nganzo mimi nkendao njibu namna wao wanzo ni jibu no mi amzo jibu namna mimi Said Abdullah nielewa zenogo na don jibu zenogo nizirifikirio onoze fikra za hatu toke mbavyo na relewane rende babanu ambesenga una jawabu lindao niwe amaye hao shayetinde jawabu ndonyo mimi marhaba meji wana mwanzano mgatuko funga sibadi mala Said Abdullah president wa parti ya kisiasa ambao Comores Alternative makati yanu size masuala ya telefoni ngani mbauso rilikane masuala maili mararumane matanu ama manzo njibu hafifi nam haula ili yatidevelop Jauzia Said Ahmed ngambauso makati danu wayo ndio kaya ama constitution ya meninu watilwa kanuni ya sharia bano yinisa kaya mkomori ngelazimu yake mkomori Islamu wa madhhabi Shafi'i banunga bomria gojokaratini le Zimbabwe yabo ngabo mria ityabala ay burizabala mengoroma ngo yaire marme masuala katikati sote katika nafikira wejibu banu Komoro si wambokana si wandu ma musulman un état musulman mais le Comores n'est pas une république islamique Mrujoka uruma yensi si wa Komoro un état islamique ma sunnite il a une précision ya hensi ya haki ukasi si timashia mathalan si tima catholique mishayo ketuzia e text ketuzia kana mrushia tije Komoro ketuzia mkomoro atikeshia awe wala ketuzia mkomoro atike chrétien nge kama Komoro ngwende de la sharia mshinsa dawla ben on peut comme président ça veut dire quoi ça? Le Comorien un peuple si ma sunnite au Comoro kama chrétien wesholezora iswe dawla hamba kabla ujabab aina mndu yato musulman wa kikomori sunnite katina place ya kama nsinu yo ketula file tele sharia shule danisho non tindio il a charia bano en France c'est une république laïque mathalan aina watu shanga watu wa dini bango jojo kaza titre même en Iran wa mashia shanga ma sunniti bano Iran va ma sunniti alafu waitangwe sharia shauka ngelazimu ouais en plus en Iran wo kujuka guide de la république et kawoti alil bait et kawoti descendant wa mtume Iran ani de kile banzido kama ndo jombo alibeti Iran wala to kile banzido kile banjeo wala mru amanda waraji la Thomas Zarif donc au kadidi ngenzo ke sharifu amina donc ils ont précision chaque tonnes kama ni Congolais mpaka ke sunniti tu peux shit kuna fungwa misiri ya ulangula tsongopulwa yani iyo tendance ya interpretation bakati république islamique singapula uwafungwa Komoro non leo tulwa sharia quelles sont les conséquences bano izo zero d'interpretation iyo zero d'interpretation chama tunabokana est-ce que ngojuo daula Kiislamu c'est d'amener ngoto mifano zinji kutujibe realite Komoro misiri ya mashia ngepulwa vrai ou faux yani isikaupulwa parce que kauta fitna ndahu rakutudai yani mwanambi rakutudai umsiro wa katoliki ngo bala mazoneleze ndo mwana wa Mortega narili wanedo dondo si wa Komoro si maislamu sunniti yukati mbujozi ana naam ekahuja ubaladi ni rwajina dini ya Kiislamu ndo aji yapongo to fitna Islamu ndo aji madhabi mandwajina apongo to fitna basabu ngwanyiso yo to mana kidaula hozia mimi tuona na mbavi na wanyasi mashia ni uambe ukana kanga mazofanye dawa msilimishe wandarmo shia na medebushini Tanzania kwa makafiri shamru islami samba la ilaha illallah Muhammad rasulullah kabasi faida urudumo bekana uruharme madhabi urujame madhabi hilo kitina maana katina place ya Komoro comme dit le président de la République samba kabasi faida ingere place ya katina place ya baishwange kafiri katina madhhabi taila ikem Komoro cha shaika haina mwana Komoro ngena place Komoro haina mwana Komoro ngena place Komoro donc le fait d'inscrire wa msihiri ilache fitna mutiju fitna huko swali amini amtonika hadisi ya hadi wanyasi wahindi udo bisamfu wakakomoro bana obisa mufti Said Muhammad Abdurrahman mezuna marehemu ngoma mafundi warsomeza azijua awondoka na mtiparu zifanya tena zila mtiparu ufanya armenti ya Komoro ndo bisa mfuhuni
yo liberté ya wao disibila Kiislamu shaka nzazi ya fitna ila uchijoka wako marona kama ndio bisamvu basi kwa chaporo bisiwa wafanya dozima kwa chaporo kanywa tena ama jonomoka yorpa maana kidaula homruzia basije fitna harme e société msomba fitna homruzia wa mdati choisir parce que zinogoza bali zo za haho zo bangabo mashia kwa moru ngamjo wandu sangwa fungwa kwa sufungwa wafungwa ndo afanywa zeli ngojo en France pays démocratique kunojo wa hijab ndarma école ngojo zo zanziwa armée constitution française tu peux pas aller en classe avec la voile ah non hata mafundi ngwa voile non mafundi ngwa voile yotika kwa la kifaransa hata mafundi c'est la loi a été votée à l'Assemblée et débat ifanywa hata na beso la jina na beso swala hilo jina sikaza njue sambi kujondo shibani amese zaidi ya miezi mbili amri ya ministère de l'intérieur quelle est votre réaction mimi ngami condamné acte les procédures zafanyiwa yahusu rais Mzomani woi rais kao harumenti hatu yabo ngena wandu wa mvoti ngena sheo sha rais Mzamani yabo haina procedure azofanywa haruma rais Mzamani ngenjo idunge mastehi na procedure de acte ni namna justice ya dépassewa ni ministère de l'intérieur ngami condamné yabi shamambo amuombo mahakama yafanyiwa ekweli zijiri na yeye president Sambi mahakama ya citoyenneté. Ça c'est autre chose, c'est une question que j'ai pas encore demandé. Avant mjo na yeye president Sambi hajitolea huja harmizo donc mimi yinuka hatulwa shivani ya sasanyiwa na mzilani na ngamombo kolele azali ya reprendre dossier et dossier yinu zenogo ziniziti continuer namna yinu parce que il ne quand tu la résidence surveillée Sambi katiarma danger wotiju na kerade e mahakama yafanyia hezi hayo indépendamment wafanya utundu hao cheye politiki itijia mahakama. On lui a demandé la question, le président de la République a eu le culot de dire c'est une affaire de la justice, ça me concerne, ça me regarde pas. Est-ce que c'est la justice qui a mis Sambi en résidence surveillée? Azali ça mtundo wakati muzi c'est comme gavende donc on a kabazali à Djibouti selon vous en politique amandrabo rais de la non écoute mimi ngamjibu zo ziso za hangu oui mais mimi zo muhambia ukana armée actino ngamuhambia ukana armée actino ngamuombo ya tola armée résidence surveillée ya bulio ende nzuani ya armée territoire ko we ajirande bango ngombili zo tofauti panzano wangu bani yeye ajirande hende komoro na harma mahakama mru ya jitole ya harma mahakama yeti sawa na mru ya tawe mahakama donc ngamuombo yani kwa nafasi yani kwa master ya kiraisi manabano yezo ngozilo bana zilo ziro hindi zeno zinu ngendo ni kwa fikra hausuraya na balo mzuani no hiyo abuga saidio ila ubanyisho hatu we president ancien president ngena haki ya hukumulwa ya yo drohensi cha avec le respect dû à son rang. Wangaza tufa tungadai masuala tukandani juba jau miongoni mwa masuala ya usuye citoyenneté économique raisi wa daula Mzamani Sambi miongoni mwa watu mlao bikao zamba ni serikali wanaweza wa serikali watongo hapa areke pesa 900 millions de dollars wazamba na usiku zinagozo zireprene wane mahakama wa njia kwa dossier ama wajau halama dossier yo yoni saukayanga babandi ya madhamana wa serikali wajau walio leo wa usase passeport zinu wa renouveler passeport zinu ama kwa s'inquiéter pourquoi selon vous que le votre réponse yani amazona bokana yoro li justice ya Komoro wafanya donc justice ngiona étape donc banu haini sawa ndo yao ndugu yao nzerana alafu ndo wanjie obihondani parce que kau utende obihondani to bonze urudu bonze ke jonji hondani donc mahakama ngajo wasuli haina mru nona dossier le student baadi azalia mgemia adukana haina mru ya rumia mali ya daula lazima jula namna ya rumia donc wandu warmezi alonda naye ruaju wao ukangabo waona dossier ejo wasuli maudu
donc keno ziabala mais il dossier il vumula wa sécurité économique ndio dossier beka wifanya na enquête parlementaire ne enquête parlementaire ba truqué malango na ma député wararu wakabe commission wailani donc ngabo dossier ngabo chiffres za tolo ame dossier wiyo no emaka mango travailler là-dessus yani nanu haina ndongo wona leona maudu d'accord et quand ma député on batinde hedila la majorité de la commission ouais donc quand on batinde hedila maudu ngabo toja watoye banu les yale ngwa hukumu banu njema le pas et pas ifanywa banu zinu ya zadi afanywa pia ngabo joja ifanywa maudu mana bana ngabo ndo tabiri kana wangu jobaki dahari ndo kama simu dahari bana donc akasaba ataratibu ya mlibodia kama simlibodia shamtume sallallahu alayhi wasallam anatolora je basi wangu waislamu hamba hili wapasa leo tulipo donc abo hishema kalima ya de cabinet beluzi hamba leo afikiri kama nama Ortega humlalika je hambe constitution chaque kujalalika jeri tomate jeri tomate izo fulani ya hamba na fulani ya hamba vous êtes homme politique faites pas la politique chami mingamfango politique ngamambe fikira comme alternative izo ranzo fanyara medaula neze fikira za hatu hambe constitution izo ranzo saidie jaize comportement za wangu haina mrungu assume ngabo zuritojibiwa izo mwambio ngabo zuritibiwa izo mwambio izo za hao haina mrungu ngwambwe za mstahili wewe ndo kisi atajokiba jembe kama tizino bao leo geizo azali asumani iswe daula ya mbao ya index wa wanzuani wa magruet yeza tole kabisa ngwe yani amrejenu ambe kama na Ortega njaja komate makadima ya raisi au ya directeur de cabinet c'est l'actualité chama oui yo actualité chayo tiroli ya mbrasiasa para mbrasiasa non mbrasiasa yo propose fikra yo fanya zitelo harmandogo shanjaja njena mbaka fulani abajao mufti abajao belo haba no warwao haina mru wao ezamstahiki ezalingana naye donc ezalingana na zali index une partie de la population congolaise en joie ya mabruet helilo ya wao ndo kazozina na kalima mimi ngamuhagurukana mimi njaje bano jeni komante vous avez ngamela guzahaba amesuje hiyo non ya actualité ya Komoro izo problem za hangu ze fikira za mimi izo namba actualité ya Komoro leo gasina referendum isi misi Komoro alternative ngari paro wandu wa voter oui ngabo wandu wa jonza wa voter no hawandu asi vote ngamombe daula warike nafasi haina mbutoka wote ambato efikira amani ndo rati haina mkomoro ya jitamuke watizie wabati manifeste wadini wabulie wa Komoro wajitamuke wajionese kawajibiwa parce que abo da borjo juwa enjema nambi banika bati mbiazalo na akili shabara mbuto soma newa yaya wakati mwinji ngabo mangase bokana balo kana constitution kopea banika bati haja na ya maususu litoko pa hula tsanganya jusqu'à 5 même jusqu'à 101 même jusqu'à 101 et kanga jorify engo juke Qur'an yo partout valable donc gastungo rumia pia et kayo njema pourquoi pas un problème qui t'arme copier-coller et problème garma application minga matano kana mimi tijabani ni les effets la Komoro alternative riwanilie ensi hatu rike amani rike wanduazima wanduadi ruru bahati ensi hatu si wanduadi nzima wanduada muzima bana matano mbyo kana izo mangana mashabsudini mafranzini mweselezize warumila terma asanda ya mbaba hao ya mzazi wojuhunda wenji wa Komoro ane amamdo mji wa Msamdu na mji wa Moroni yofa nzima mathalan ngabo ujora shindini na bimbini izo fami donc abo wala mbaba mahula wala mtatahe ainsi de suite ngabo wandu wa yeshio Komoro amwali haunzuani haungazija mahana maha donc ino nge consolider ila unité njamba yo parfait shange saidia orende usoni donc mazana mekanga na Ortega haina mdo gojoda bahati waparise wa uzise izo wahamba shamimi gojoni zise izo ni la kalima la hamba toute la commentaire sina commentaire et makaulu ya chef de l'état et non politique comme vous toute la commentaire sina commentaire ami vous proposez yandao et namna ya du comporter toute la manongo ya hamba voilà
wala wanzana tatukufu hawa ndabo jokutimize masuala hango government kabisa ya usekonomi cha gadozi ya burara kana jornenga gasema siu gadozi yabo gadozi ya ndio kaya masuala msikajore jela na wakati woja wale ndabara kaubua anjomnika invite na mlaiko kwa leo kanga masuala na su waina lutano lo muhimu ya jibu kanga na commentaire kanga na conseil yani kwa ndio ndo parabano ngano mrongo hamada kanga. Naam, shukrani amu bushilo marhaba manama Ortega na bushilo marhaba tena wanyasa wazisema suala pia baatijiliwa nilivenu ndogo zinji ra tukauelewana kanga bombu na mkosa ya swami bami mwanadamu na womba Mungu ensia hatu rendarma ze vote rivote oui ilkena amani rendarma après votizo rendarma ze vote presidentielle amani ne hanze ensia hatu hususan na richeneze hanze ensi ritsanganye mwanadamu nansi na rtafushe mwanadamu na fikra nansi izo ndogo za muhimu hayo modelo nsi hatu na rwaniliensi bansi yo baki wanadamu yo bira ye izo ndizo rombao mezmu na ke amani wati juhatu mezmu na tsanganye masio ya Komoro rikebazima rangumu ali na nzuani na maore na ngazija. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Amma mrudini uzise ngojoka kandida hakuna kwa kandida ikaze botingizo harma uma wa 2021 au 2019 Tikanoshe zikaze votingizo 2019 2019 ngojoka kandida kuna kandida barangasi 2018 mwanamba Ortega haina ndongo go jeni wakati wa hayo pour l'instant ngasarme referendum ngarendo mbio risaidie referendum ezo jeja yunga jojua wakati joko jakamba benzi ngono hama referendum binabatia huna ngamombo mungi hunde ende zembio za hangu shawo wa Komoro waluna nafasi utungua tina ushinda nikengani nezo nikuambia wandu wa siasa wenjika watike wagangi wa siasa shala kama renda siasa ngo wandu wa para o boycott ya ile kutuma bei haina mbele nafasi andeze fikira zake shami minga mambo na boycott na ndera vote wi Avant de parler pas de novices, ni de sudistes, mais aujourd'hui, tout est gâté, l'armée est divisée. Merci de votre fidélité. C'était l'invité du jour, Saïd Ahmed Saïd Abdillah, président du parti politique Comore Alternative. Il est 21h45. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous demain, Inch'Allah. Maraba Menjini wa Mardunga, nous partager vidéo, Inch'Allah. Gajuna na wakati wa sajama pia salam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Kanga uzabira na inga sama, kanga uzabira ndonga shukuri yao. Gajuna na wakati wa saya, na maya appel sur l'actualité. Madazin jizi jao ikamu wabeze. Abonge watu passer antenne ngam sama, wa passer antenne ngam shukuri yao. Maraba Menjini, ciao.